बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज तीन अहम मौज़ूओं के ऊपर बात करेंगे। पहला मौज़ू तो आप सबके सामने है, जो मीडिया के अंदर इस वक्त सरगर्म है, वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मामला है। और दूसरा मामला नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर भी मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की जो काउंटर टेररिज्म टीम आई हुई है पाकिस्तान में, और किस किस्म की मुज़ाकरात होंगे, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होगी, इस हवाले से भी थोड़ा सा इशारा मैं देना चाहूँगा। लेकिन इन सारी ख़बरों से पहले एक मस्बत ख़बर, जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी अक्सर परेशान रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशी सूरत हाल मखदूश है, लेकिन उसके अंदर भी एक पॉजिटिव न्यूज़, जो कि वीडियो तो पुरानी थी लेकिन मेरी नज़र से आज गुज़री, और वो है अब्दुल रऊफ़ बाबर कैसरानी साहब, जो कि फ़रवरी में डीपीओ थे कोहार्ट के। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी काफ़ी जीनियस है, टैलेंटेड है। उसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये क्रॉस ब्लड की नेशन है। उसके नतीजे में ये नेशन वजूद में आई है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि क्रॉस ब्लड का जो बच्चा होता है, क्रॉस ब्लडिंग के नतीजे में जो जनरेशन आती है, वो काफ़ी जीनियस होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जिस वक्त जसवंत सिंह मरहूम यहाँ पे लाहौर के अंदर आए कैनेट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि कैनेट कॉलेज के अंदर जितना मैंने हुस्न देखा है, पूरे इंडिया के अंदर इतना हुस्न मैंने नहीं देखा। और पाकिस्तान के जब बच्चा बच्चा है, वो काफ़ी जीनियस और टैलेंटेड है इस हवाले से। तो लिहाजा अब्दुल रऊफ़ बाबर कैसरानी साहब एक उम्मीद की किरण है, इस लिहाज से कि 2011 में उन्होंने सीएसएस दिया। लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है वो ये कि किसी स्कूल ने किसी कॉलेज में नहीं गए, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और उन्होंने बड़ी मुशक्क़तें की, बड़ी मेहनत की, जूते भी पॉलिश किए, छप्पर होटलों पे बहरापंथ भी किया, फुटपाथ के ऊपर सोए भी। लेकिन उसके बावजूद फिर मेहनत करके वो इस मुकाम पे आए कि सीएसएस में पाकिस्तान में उन्होंने 7वीं पोजीशन हासिल की 2011 में। तो ये सारे पाकिस्तानी जो हैं, स्पेशली जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी ऊपर आ सकते हैं अपनी मेहनत के ऊपर। मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं होती। दूसरा बात कर लेते हैं नैब के चेयरमैन के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब, मैं अपने ही प्रोग्राम के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब से बात हो रही थी, तो वो फरमा रहे थे कि काफ़ी रेप्यूटेबल जनरल हैं, और इनकी सर्विसेज के अंदर, आर्मी के अंदर बहुत अहम खिदमात हैं। और इन्होंने 1983 के अंदर आर्मी के अंदर कमीशन हासिल की, और उसके बाद ये अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे, जिसमें साउथ वज़ीरिस्तान में फार्मेशन भी इन्होंने कमांड की, डिफेंस अटाची भी रहे यूएस एम्बेसी के अंदर। और 2018 में इनकी रिटायरमेंट हुई। लेकिन इन्होंने सबसे जो अहम खिदमत अंजाम दी, चूँकि मेरा शोबा तालीम है, तो तालीम के हवाले से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ये प्रेसिडेंट भी रहे 2016 में। इस हवाले से इनकी खिदमात काफ़ी काबिल कदर हैं, और उम्मीद की जाती है कि नैब अंडर इनकी सुपरविज़न जो है वो अफेक्टिव ये इदारा हमें नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सवालात हैं, और वो मैंने नईम खालिद लोधी साहब से भी पूछा कि क्या इस बाजू कटी जो नैब है, जो इसके अंदर एक अमेंडमेंट आ चुकी है, जिसमें सियासी जो लीडर्स हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्या इस बाजू कटी नैब को ये मुअस्सर बना पाएंगे, और किस तरह अपने आप को जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ हैं इससे बचा कर रखेंगे। चूँकि अगर पीडीएम के किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो फिर वो इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और अगर पीटीआई के किसी कारकुन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो फिर वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। लिहाजा वो किस तरह से अपने आप को बचा पाते हैं इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से, ये उनके लिए ज़रूर एक इम्तिहान होगा। लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, स्पेशली द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले ही माशी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, लोगों ने पैसा घर में रखा हुआ है, और उनका ट्रस्ट नहीं है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी जगह के ऊपर ये जो इस वक्त इस तरह की जो अपॉइंटमेंट है, हुकूमत ने जो अपॉइंटमेंट की है नैब के हवाले से, चूँकि माजी के अंदर वो इस पे तनकीद करते रहे हैं और मोतरज़ रहे हैं कि पिछली जो पीटीआई की हुकूमत थी, वो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को इस तरह के अहम ओहदों पर क्यों फाइज कर रहे हैं। तो आज उन्होंने ख़ुद इस तरह की अपॉइंटमेंट की है, जिससे उनकी कारकर्दगी के ऊपर या उनकी जो सियासी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान आएगा ज़रूर इसके हवाले से। और इसलिए आपको मीडिया में जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्रिटिक नज़र आ रही है, वो इसी हवाले से है। तीसरा, इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है,
اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہنچی، محترم عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی ٹیم پہنچی، لیکن کارکنان زمان پارک پہنچے اور انہوں نے انسرکل کیا عمران خان کے گھر کو، اور جو وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا جو اہم سبب بتایا جاتا ہے وہ یہ سبب بتایا جاتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب بنفس نفیس عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو اس وجہ سے ان کی گرفتاری کے آرڈر دیے گئے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہماری معاشی حالت مخدوش ہے، اور پھر سیاسی طور پہ قوم کے اندر ایک پولرائزیشن ہے، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ آپ کا منتشر ہے، تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، جو ہمیں اس وقت سیاسی استحکام چاہیے اور معاشی ایک کانفیڈنس چاہیے تاکہ معاشی ترقی کی طرف ہم گامزن کریں اور صحیح ڈائریکشن میں موو کریں، تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، جو حکومت کے جو اس طرح کے جو فیصلے ہیں، چونکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کے اندر اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا تھا، جو سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق، تو اس حوالے سے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن ہے، ہماری قوم اس طرح کی کارروائیوں کے بعد کس طرف موو کرے گی۔ خود تو وزیر اعظم صاحب یونائٹڈ نیشنز کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے قطر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پہ ڈیولپنگ نیشنز کے اندر پائیدار ترقی کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے وہ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر پاک امریکہ تعلقات ایک نئے ڈائریکشن کے اندر، میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا کہ نئے ڈائریکشن کے اندر موو کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، جہاں پہ پاکستان میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ آ گئی ہے۔ کرسٹوفر لینڈبرگ جو کہ کوارڈینیٹر ہیں اس کاؤنٹر ٹیررزم ٹیم کے، وہ پاکستان کے اندر آ گئے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو تینوں ڈیولپمنٹ ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کافی اہم ہیں، اور ان ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو سوچنا ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں، اس فیصلے کے پیچھے یا اس فیصلے کو کرتے ہوئے یہ مد نظر ضرور رکھیں کہ اس سے پاکستان کے مستقبل پر، اس کے سیاسی مستقبل پر، اس کے معاشی مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم باہر تشریف لے گئے ہیں تو ضرور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ریچ ہے ہمارے ملک میں، اور پاکستان تو ویسے بھی آج کل لائم لائٹ کے اندر ہے، جو ہمارا میڈیا ہے اس کی ریچ نہیں ہے، انٹرنیشنل ریچ نہیں ہے، لہٰذا ان کے میڈیا کے تھرو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ باہر جاتے ہیں تو ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ جائیں۔ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج بناتی ہیں، اور جو سفارتکاری ایز این انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس طرح افیکٹو رہتے نہیں ہیں جس طرح ان کو افیکٹو ہونا چاہیے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر وزیر اعظم باہر گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو پاکستان کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر پائیں گے، لیکن جس طرح کی سیاسی اور معاشی حالات ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس کے اندر اہم مشکلات کو پیدا کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اس چینل کو، اور شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ۔